Oke, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Mbak Feli dan Mbak Limatul yang sudah hadir. Tentunya di pertemuan kita yang terakhir ya, untuk pertemuan kelas level A1.2 ini. Dan di sini kita akan melanjutkan, di mana pada pertemuan ke-8 ini, tema yang akan kita bahas mengenai allgemeine Aussagen und Regel, yaitu pernyataan umum dan juga aturan. Ya. Oke, seperti biasa, kita akan coba baca terlebih dahulu ya, di sini beberapa ungkapan dasar ya. Akan didengarkan terlebih dahulu untuk ungkapan pertama ya. Nah, di sini yang pertama ada man darf ja nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, man darf ja nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Ulang ya. Man darf ja nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Oke, silakan dari Mbak Ninatul dulu, boleh coba dibaca. Man darf hier nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist auf zu Abend um 18 Uhr, man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Oke, berikutnya. Next, berikutnya, silakan Mbak Berli. Man darf hier nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Berikutnya. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya ya, teman-teman. Nah, di sini yang kedua itu man muss früh aufstehen, um den Zug zu nehmen. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht zu schnell fahren. Man muss die Verkehrsregeln beachten. Man darf die Natur nicht verschmutzen. Man sollte regelmäßig Sport treiben. Ulang ya. Man muss früh aufstehen, um den Zug zu nehmen. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht zu schnell fahren. Man muss die Verkehrsregeln beachten. Man darf die Natur nicht verschmutzen. Man sollte regelmäßig Sport treiben. Oke, kemudian sekarang Pak Ferli, silakan boleh duluan. Man muss früh aufstehen, um den Zug zu nehmen. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht zu schnell fahren. Man muss die Verkehrsregeln beachten. Man darf die Natur nicht verschmutzen. Man sollte regelmäßig Sport treiben. Oke, untuk yang kedua ya. Next, terakhir Mbak Nimatul, boleh dibaca. Man muss früh aufstehen, um den zu nehmen. Man spricht man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht zu schnell fahren. Man muss die Verkehrsregeln beachten. Man Beachten. darf die Natur beachten. Ya. Man
traf die Nationalrat vermuten, man sollte regelmäßig fortschreiben. Oke, lanjutkan ya. Oke, nah sini yang pertama itu man darf hier nicht rauchen. Yaitu orang tidak boleh merokok di sini. Man muss den Müll trennen. Yaitu orang harus membuang sampah, itu memisahkan sampahnya. Lalu man kann überall bezahlen. Orang dapat membayar dimanapun. Man sollte immer höflich sein. Itu orang sebaiknya selalu membantu ya. Höflich, membantu. Höflich ini sopan ya. Jadi orang harus selalu bersikap sopan ya. Lalu man ist oft zu abends 18 Uhr. Itu orang ya sering makan malam ya pada jam 18 ya, jam 6 sore. Lalu man darf hier nicht parken. Ya, orang tidak boleh parkir di sini. Man kann in Deutschland viel reisen. Itu orang melakukan banyak perjalanan ya di Jerman. Lalu man steigt in Büro formelle Kleidung. Itu orang mengenakan pakaian formal ya di kantor. Itu untuk bentuk yang pertama ya. Di sini kita lihat ya penggunaan kata man ya di semua contoh kalimatnya ya. Baru yang kedua di situ ada man muss früh aufstehen. Itu orang harus bangun pagi dan Zug zu nehmen untuk naik kereta. Lalu man spricht Deutsch in Deutschland. Itu orang berbicara bahasa Jerman di Jerman. Lalu man lernt aus seinen Fehlern. Orang belajar dari kesalahannya. Man sollte nicht zu schnell fahren. Itu orang harus orang tidak seharusnya ataupun tidak boleh gitu ya, tidak seharusnya mengemudi terlalu cepat ya, too schnell. Lalu man muss die Verkehrsregeln beachten. Artinya orang harus mematuhi peraturan ya. Regeln beachten ini Verkehrsregeln ya, peraturan lalu lintas. Lalu man darf die Natur nicht verschmutzen. Orang tidak boleh mencemari lingkungan. Dan terakhir, man sollte regelmäßig Sport treiben. Orang harus ataupun orang sebaiknya berolahraga secara teratur. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Oke, ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan melanjutkan ya materi kita. Di mana tadi kita sudah membaca ya, di situ ada awalan yaitu man, kemudian apa ini man? Nah, di materi kita itu kita akan membahas mengenai pronomen man. Nah, selama ini kan kita mengenal pronomen itu kan ada I, U, er, sie, es, wir, ya, dan sebagainya. Nah, ini sekarang ada pronomen man. Jadi dalam bahasa Jerman, man ini adalah kata ganti tak tentu ataupun termasuk dalam unbestimmte Pronomen. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk menyampaikan subjek umum ataupun tidak spesifik. Nah, kata ini biasanya serupa dengan kalau di bahasa Inggris itu seperti one ataupun people. Ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu orang gitu ya. Jadi man ini merujuk pada siapa saja secara umum ya tanpa menyebutkan orang tertentu. Nah, biasanya digunakan ini dalam kalimat umum ya berupa pernyataan ya yang berlaku bagi semua orang. Itu kira-kira ya. Jadi secara singkatnya man ya di sini dia selalu digunakan dalam bentuk kata kerja tunggal. Jadi sama seperti NPS ya. Jadi ketika kita tidak ingin menyebutkan subjek secara spesifik, nah, ini biasanya diterapkan ya untuk pernyataan umum ataupun tadi aturan biasanya kan sebagai kata kalimat-kalimatnya tadi kan kelihatan contoh-contoh ya. Nah, lalu tidak merujuk pada individu ya atau kelompok spesifik tadi kan, tapi secara umum kepada semua orang. Nah, sebagai contoh, di pertama di sini subjeknya yaitu man. Nah, predikatnya ingat seperti yang saya bilang tadi, dia sama seperti kata ganti ya RZS ya. Jadi untuk predikatnya ataupun konjugasinya sama seperti EABS. Ya, jadi man is in Deutschland viel Brot ya, bahwasanya orang ya di Jerman itu makannya apa? Roti. Ya, banyak yang makan roti gitu ya. Nah, lalu yang kedua man muss die Regeln befolgen. Bahwasanya orang harus ya menaati ataupun mengikuti peraturan. Nah, ataupun yang terakhir di sini man kan dia will sehen, Tätigkeiten sehen. Maksudnya orang bisa melihat ya banyak pemandangan itu di mana di sini ya. Tuh, ya. Jadi seperti itu ya, karena di sini posisinya ada modal verb ya setelah man-nya, maka kata kerjanya ingat ya diletakkan di paling belakang dan dijadikan bentuk infinitif. Jadi seperti itu ya. Jadi mengungkapkan biasanya itu untuk saran ataupun instruksi ya. Jadi man ini sering digunakan untuk menyampaikan instruksi
ataupun perintah secara tidak langsung gitu ya, pelang-pelang ataupun peraturan-peraturan gitu ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Tapi ya, jadi man di sini kan n-nya satu ya. Karena kalau n-nya dua itu kan nanti kan kata benda ya. Seperti halnya diaman. Ini kan artinya pria. Tapi kalau man ini artinya orang gitu ya. Ataupun kalau diartikan balik juga kadang ada yang ngartiin juga Anda ya. Tapi lebih benarnya itu adalah orang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman. Silakan. Bapak, ini tadi Mm-mm. bedanya penggunaan is, mus, sama kan apa tadi Pak? Aku tadi ketinggalan di sini. Yang mana? Is. Iya, yang is, mus, sama kan. Mm-mm. Ini predikatnya ataupun kata kerjanya kan. Uh, Nah, jadi uh, untuk uh, kata kerjanya dikonjugasinya sama seperti halnya RDS. Nah, kalau RDS kan biasanya kan konjugasinya kan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan bilang makan kan, makan itu kan dasar kata kerjanya kan adalah action. Karena makan termasuk dalam kata kerja yang tidak beraturan, ya. Nah, jadi kan kalau is kan biasanya kan is menjadi esse, ya. Nah, tapi kan untuk RDS kan karena dia tidak beraturan kan menjadi is. Nah, man-nya juga sama. Jadi dia juga menjadi is. Nah, ataupun muss. Nah, di bahasa Jerman kan kata kerja mussen, ya. Maka di is kan itu muss. Di RDS kan juga muss. Nah, di man ini juga muss. Nah, begitu juga untuk kan. Gitu. Jadi kalau misalkan muss dan kan, tadi saya bilang kan, karena dia adalah modal verb, maka kalau misalkan ada modal verb dalam kalimat tersebut, maka kata kerja utamanya diletakkan di paling terakhir dan dijadikan bentuk infinitif. Gitu, kira-kira. Oke, jadi pahami sampai di sini Oke semuanya. Pak. Oke, Iya. Mbak Ferli ataupun Mas William, ada pertanyaan? Belum pernah. Aman ya? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ya. Kita lihat contoh-contohnya lagi. Nah, di sini yang pertama, mantul, rie, dan tap, sport, item. Bahwasanya orang sebaiknya yaitu apa? Berlatih ataupun berolahraga setiap hari. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin letakkan ye dan taknya di depan, ya seperti biasa ya, maka tinggal langsung letakkan ye dan taknya di depan, jadi diikuti oleh siapa? Soltenya duluan dekat di tengah. Ruman. Ya, jadi pertukaran posisinya aja mereka. Jadi ye dan tak, Zolteman, Sport, Fiber. Ya, tapi mannya ingat di situ ya. Intinya ya, ye dan tak, berarti Zolteman. Mannya tidak boleh huruf besar ya. Karena dia bukan kata benda di situ. Man kan dia sebagai subjek kan. Itu Sport, Fiber. Jadi gitu ya. Jadi tetap si kata kerja ekstrimannya tetap huruf kecil ya. Jadi ye dan tak betul teman sport rider. Gitu. Nah, ataupun contoh yang kedua ya di sini yaitu mandar India bibliotek nih laut written. Maksudnya itu orang bisa ya, tapi di sini ada kata nih berarti tidak bisa ataupun tidak boleh ya. Tapi orang tidak boleh berbicara di perpustakaan ya. Secara apa? Ya laut written, berarti secara keras ya. Ini karena tidak ada keterangan, boleh aja misalkan India bibliotek. Kalau mau kita ganti posisinya lagi sama seperti tadi ya. Jadi di sini India bibliotek. Nah, saya masukin kan India bibliotek. Nanti tinggal lanjutin di dark man ya. Ini laut Kristen. Nah, gitu ya. Kalau misalkan mau letakkan keterangan tempatnya juga sama ya posisinya. Ya, seperti itu ya. Contoh berikutnya kita lanjutin dulu ya. Nah, di sini man dark pianik parking. Ya, bahwasanya orang tidak boleh parkir di sini. Ya, ataupun disebutkan di pianik park. Itu bentuk kalimat larangan memang langsung ya, yaitu prohibition gitu kan. Nah, lalu baru di sini man sagt, dass das Wetter morgen schön wird. Ya, bahwasanya orang berkata ya bahwa, nah ini nanti di level A2 nih ya, perlu dipelajari ya, bahwasanya dia bilang di sini ada kata man sagt, ya orang berkata bahwasannya das Wetter morgen schön wird ya. Bahwasanya apa? Ya bahwasanya cuaca yaitu akan ya, wird di sini ya akan
baik besok ataupun akan bagus gitu. Itu contohnya. Oke, sampai sini ayo silakan yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke latihan kita ya teman-teman ya. Aman, Her. Ya, selamat kita lanjutkan lagi ya ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita ya teman-teman. Ini latihannya seperti biasa. Itu kalau ini bagiannya adalah teman-teman saya minta nanti untuk menyusun kalimat ya, menyusun kata menjadi kalimat yang benar ya. Nah, seperti halnya di sini kan ini contoh yang tadi ini kan Essen kan hier man gut man kan hier gut essen. Maksudnya orang bisa makan dengan enak ya. Nah, sekarang seperti biasa saya bagi ya, yaitu untuk warna merahnya di sini ya 2, 3, dan 4. Saya minta Mbak Perli. Lalu warna kuning 5, 6, dan 7 Mas William. Lalu yang terakhir yang warna hijaunya itu nomor 8, 9, 10. Ini untuk Mbak. Coba kita dijawab, silakan ya, boleh coba dijawab. Nomor 2, man sollte jeden Tag Sport treiben. Oke. Sollte Nomor untuk Oke. jeden Tag Sport treiben. Ini dan Ma- Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. Oke, man darf in der Bibliothek laut sprechen. Oke, Man Rise itu apa ya artinya ya? oke, Reis. Nah, Reis itu Oh, artinya berjalan-jalan, ini jalanan. berjalan-jalan. Man learn will when man rise. Oke, man lernt will when man reist. Oke, jadi orang banyak belajar ketika mereka melakukan perjalanan. Ya, ketika Jalan-jalan. orang melakukan perjalanan. Oke, very good. Lanjutkan ya, Mbak terlihat jawabannya. Next, berikutnya. Bisa jawab, Mas William? Ya boleh Her. Oke, oke. Nomor 5. Man muss äh, zuerst das Formular ausfüllen. Oke, man muss zuerst das Formular ausfüllen ya, orang harus mengisi formulir ya, ataupun mengisi form untuk pertama-tama ya. Dan nomor 6, Next ini man sagt, das Wetter morgen schön wird. oke, man sagt, das Wetter morgen schön wird. Ya, bahwasanya orang berkata bahwa cuacanya itu besok akan bagus ya. Dan yang terakhir, Äh, was ini man kann alles nicht wissen. man kan nih halus gitu. Ya, orang tidak bisa mengetahui semuanya ya. Yang kecil ya, untuk Mbak Ferli dan Mbak William ya. Oke. Next, terakhir Mbak Animatul. Nomor 8, man sagt nicht parken hier. Oke, nah ini boleh pakainya ianya dulu ya, karena parken itu kan sebagai kata kerja kan. Oh. Jadi tidak boleh diletakkan dia Iya. selain dari tempat terakhir ya, kalau ada modal verb. Maka jadinya man, darf, ya, nih, park. Nih. Oh iya. Iya. Parkennya di terakhir ya. Di man, darf, ya, nih, park. Ataupun ya, darf, man, nih, park. Boleh gitu ya. Orang tidak boleh parkir di sini. Iya, Pak. Nomor 9. Susah ya, Pak. When man sekarang feel
Lean, Van-nya di tengah aja anaknya. eh, Boleh di tengah aja. Jadi berarti gimana Pak? man, kata kerja Berarti yang man, man, feel, lean, van, gitu ya Pak. learn will ya. Man, Kan kata learn, kerja kan di tempat ya, kedua kan. learn, feel, Jadi man, ha, learn will, baru feel, kata van, hubungnya pakai van. van, man, noigeris, atau mannya di belakang. Oh, itunya yang di belakang ya Pak. Iya. Jadi kalau misalkan seperti ini nanti di anu juga nih ya. Ini cuma contoh, makanya saya tadi kasih tahu kan van-nya di tengah kan. Jadi van ini, jadi van ini sebagai kata hubung ya, ataupun konjungsi deh ya. Nah, sama seperti halnya tadi di contoh yang manzak, nah ini das ya bahwasannya. Nah di sini kan verb-nya di terakhir sebagai kata kerja, ini juga sama is-nya di terakhir. Nah, jadinya man, learn, feel, dan man, noi, gerik. Ini bedanya kalau yang lain kan tadi seperti halnya saat ada kan, ada dark, kata kerja di terakhir kan jadinya infinitif. Kalau ini tetap dikonjugasi. Gitu. Jadi orang banyak belajar ketika orang tersebut apa itu boleh juga berpergian ataupun melakukan sesuatu ya. Ketika dia penasaran gitu, sesuatu. Ya, noiser itu penasaran ya, curious gitu ya. Oke, lanjut terakhir. Man, sollte, ya deh. Man sollte Eh, lernen. Ingat tadi kalau ada sollte itu juga modal verb bukan? Bukan. Oh ya, man sollte jeden Tag, Oke. man sollte jeden Tag lernen etwa Neues. Nah, ingat Etwa learnernya di Neues terakhir. lernen. Nah, advanced Ya, noise learner. etwa, Ya. ya, etwa lernen. Karena kan sama ya. Itu ada kata sollte. Sollte itu adalah bentuk dari preteritum sollen ya. Jadi kalau sollen itu kan seharusnya, itu juga sama ya seharusnya, tapi bentuk lampaunya ya. Jadi man sollte ya dan tak etwas neues lernen. Ataupun boleh ya dan tak sollte man etwas neues lernen. Ya bahwasanya orang sebaiknya belajar sesuatu yang baru itu kapan? Setiap hari. Ya. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, baik dari Mas Erli atau Mas William atau Mbak Limanto juga. Dengan pertanyaan dan contoh-contoh kalimat yang ada di sini untuk yang itu kenapa ini kenapa itu. Gitu. Das itu kalau di Inggris itu kayak that gitu ya. Ya sama seperti that, Ah, bahwa gitu kan. iya. Itu aja. Ya gitu aja. Tangkap. Oke, gitu. Itu nanti dia A2 saat kita belajar Hauptsatz Nebensaat ya, yaitu eh, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah di situ kalimat utamanya dia mengatakan bahwasanya orang berkata. Orang berkata apa? Berkata bahwasanya cuacanya besok akan bagus, baik gitu ya. Oke deh, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman semuanya ke latihan kita ya yang berikutnya. Nah di sini seperti biasa kita akan berlatih ya kan, itu Verstehen von allgemeinen Anweisungen und Regeln ya. Kita akan memahami petunjuk dan aturan umum. Di sini yang pertama, itu dia bilang bahwasanya in Supermarken ist es erlaubt, Lebensmittel im Laden zu essen. Bahwasanya di supermarket itu ya diperbolehkan. Itu diperbolehkan ngapain ya? Lebensmittel im Laden zu essen. Itu untuk makan di dalam tokonya. Ya. Lalu yang kedua, man kann im Supermarken sowohl bar als auch mit Karte bezahlen. Bahwasanya orang bisa ya di supermarket tersebut ya baik dengan langsung ya ataupun baik secara tunai ataupun dengan kartu yang membayar. Ya, jadi orang bisa membayar dengan tunai ataupun kartu. Lalu Kunden sollten einen Einkaufswagen. Einkaufswagen ini adalah apa? Yaitu keranjang belanja ya. Jadi para pelanggan diminta untuk memakai keranjang belanja ya untuk belanjaannya. Lalu es ist nicht wichtig ya, ini tidak penting ya. Ada Kasse Kleingeld dabei zu haben ya untuk membawa uang receh saat berada di kasir.
Lalu eine wiederverwendbare Karte gilt di Umweltschutz. Bahwasanya tas daur ulang ya ataupun tas yang dapat didaur ulang itu membantu menjaga ataupun membantu melindungi lingkungan ya lingkungan. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soalnya sampai di sini teman-teman. Zaman ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke. Untuk audio yang pertama, silakan didengarkan audionya. Audio 1. In Supermärkten gibt es Regeln, man sollte einen Einkaufswagen nutzen, keine Lebensmittel öffnen oder essen, und an der Kasse Kleingeld dabei haben. Man kann bar oder mit Karte bezahlen. Für die Umwelt sollte man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen. Ini silakan ditandai dulu ya. Jadi nanti saya putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya. Oke, silakan didengarkan kembali untuk audio yang kedua ya. Ini audio yang pertama. Audio 1. In Supermärkten gibt es Regeln, man sollte einen Einkaufswagen nutzen, keine Lebensmittel öffnen oder essen, und an der Kasse Kleingeld dabei haben. Man kann bar oder mit Karte bezahlen. Für die Umwelt sollte man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen. Oke, good. Nah, sini dia bilang, in Supermarkt gibt es Regeln, man sollte einen Einkaufswagen nutzen. Ya. Bahwasanya di supermarket itu tentunya ada peraturan yang bahwasanya ya, orang sebaiknya ya menggunakan keranjang belanja ya. Keine Lebensmittel öffnen oder essen ya, tidak membuka ininya ya, belanjaan ataupun makanannya dan juga makan ya ataupun makan. Nomor satu jelas salah ya. Jadi tidak boleh ya, bukan boleh. Nah, und an der Kasse Kleingeld dabei haben dan membawa uang kecil pada saat di kasir. Ini man kan bar atau mit Karte bezahlen. Orang bisa membayar dengan tunai ataupun dengan kartu. Nanti nomor dua benar, nomor tiga juga benar ya. Tadi dibilang di awal kan bahwasanya man sollte einen Einkaufswagen nutzen. Lalu yang keempat, es ist nicht wichtig. Nah, ini jelas salah. Karena dia bilang kan bahwasanya apa tadi? Yaitu un an der Kasse Kleingeld dabei haben. Ya, untuk memiliki ataupun membawa uang kecil ya.
pada saat berada di kasir. Lalu für die Umwelt ya, sollte man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen ya. Nah, untuk menjaga lingkungan orang sebaiknya apa? Yaitu menggunakan tas daur ulang. Dan nomor 5 jawabannya benar. Oke. Ini jawabannya adalah FRR ya. FRR. Oke, Mbak Nima itu salah nomor 3 dan 4 ya. Oke, Mbak Charlie good. Mbak William juga benar ya. Oke, next ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke audio yang kedua. Ini dia bilang, in öffentlichen Verkehrsmitteln darf man ohne Ticket fahren. Ya, ya di transportasi umum orang boleh naik itu apa? Tanpa tiket. Lalu Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen sollten bei Bedarf freigegeben werden. Maksudnya kursi untuk orang tua dan juga penyandang disabilitas itu sebaiknya diberikan secara jika diperlukan, gitu ya. Lalu man kann laut telefonieren, orang boleh berbicara ataupun menelpon secara keras ya. Wenn andere Fahrgäste nicht stört, ya. Jika yang lain tidak merasa terganggu, ataupun jika tidak mengganggu penumpang lain. Lalu es ist wichtig ya, penting ya, di Abfahrtzeiten der Verkehrsmittel einzuhalten. Yaitu penting untuk mematuhi jadwal keberangkatan transportasi umum. Lalu öffentliche Verkehrsmittel ya, transportasi umum itu fahren meistens pünktlich, unpünktlich terus ya. Yaitu berangkatnya biasanya itu tidak tepat waktu. Nah, jadi kalau pungkli itu tepat waktu ya. Kalau unpungkli berarti lawannya ya, itu tidak tepat waktu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk soalnya mungkin. Silakan. Oke, belum ada, silakan didengarkan ya audionya yang keduanya. Audio 2. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man ein Ticket kaufen und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigeben. Rücksicht auf andere, wie leises Telefonieren, ist wichtig. Pünktlichkeit ist nötig, da die Verkehrsmittel oft pünktlich fahren. Oke, silakan ditandai dulu ya. Belum kita putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya. Oke, silakan didengarkan kembali untuk audio yang kedua ya teman-teman. Audio 2. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man ein Ticket kaufen und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigeben. Rücksicht auf andere, wie leises Telefonieren, ist wichtig. Pünktlichkeit ist nötig, da die Verkehrsmittel oft pünktlich fahren. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Oke, sudah teman ya. Nah, sini tadi dia bilang, in öffentlichen Verkehrsmitteln muss man ein Ticket kaufen und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigegeben ya. Freigeben ya. Ya, di transportasi umum ya, orang harus
membeli tiket ya, dan memberikan tempat duduk ya untuk orang tua dan juga penyandang disabilitas ya. Ini nomor 1 jawabannya salah ya. Jadi harus beli tiket ya, tidak bisa tanpa tiket ya. Nomor 2 baru benar ya. Itu kursi untuk orang tua dan penyandang disabilitas ya, diberikan saat diperlukan ya. Lalu sich auf andere ya, menghormati orang lain ya. Wie leise telefonieren is wichtig. Itu seperti berbicara di telepon secara pelan ya, leise ya, telefonieren is wichtig ya, itu penting ya. Tapi nomor 3 ini jelas salah ya. Nah, Pünktlichkeit is nötig, yaitu hal yang penting ya di sini adalah ketepatan waktu ya, ataupun tepat waktu. Is nötig ya. Da die Verkehrsmittel auch pünktlich fahren. Itu karena transportasi umum itu seringkali beroperasinya tepat waktu. Jadi nomor 4 benar, nomor 5-nya itu salah ya. Hal yang terpenting adalah tadi ya, mematuhi jadwal keberangkatan transportasinya. Yang terakhir itu kan, bahwasanya transportasi umum itu tidak tepat waktu, jelas salah ya. Jawaban di sini FR, FR, F ya. Oke, Mbak Verly good. Oke, Mas William good. Oke, Mbak Denato juga good ya. Oke, good semuanya. Thank you ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya, silakan. Masih aman ya. Oke deh, masih aman. Dan belum ada, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke Regeln kita, yaitu Allgemeine Aussagen und Regeln mit man formulieren. Kita akan merumuskan pernyataan dan aturan umum ya dengan penggunaan pronomen man ini ya. Nah, di sini dialog 1 yaitu Regeln in Büro ya, peraturan yang ada di kantor ya. Di sini saya akan bacakan dulu, akan didengarkan nanti teman-teman saya minta untuk berdialog ya. Max, weißt du, welche Regeln es im Büro gibt? Ja, ich weiß einige. Man darf hier nicht rauchen, zum Beispiel. Stimmt. Und man sollte auch immer pünktlich sein. Ja, das ist sehr wichtig. Man kann auch nur in der Kantine essen. Genau. Wo sollte man die Dokumente ablegen? Man legt sie normalerweise in den dafür vorgesehenen Schrank. Und wie geht man mit vertraulichen Informationen um? Man darf sie nicht laut besprechen, sondern nur im Büro das